ओके क्यों शुरू करो भाई। नमस्ते। अपनी पहचान सबसे पहले मां पंहिंजो तारुफ़ करायां मुखी ईश्वरलाल माखीजा, प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत सखर, असांजा मुखी वसूमल, प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत संगरार, मुखी अशोक कुमार, प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत सालेपट, राजकुमार वालदा फिरिया जो वालिद साहब है, असांजे चंद्रबान असांजी पंचायत जा सेक्रेटरी आहिनि, मुखी लधोमल असांजे कंधरा हिंदू पंचायत, मुखी विकी कुमार रोड़ी खां ऑन द वे आहिनि, रस्ते में आहिनि, विदिन मिनट्स में उहे बि ज्वाइन कंदा असांखे। मां तव्हां सभिनी जो थैंकफुल आहियां, स्पेशली सखर प्रेस क्लब जो मां शुक्रगुज़ार आहियां जिन असांखे रिक्वेस्ट करण ते असांखे ही मौक़ो ऐं टाइम फराहम कयो। अॼु जेको असांजी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जेको आहे पंहिंजो मेन आहे असांजी जेका लास्ट 30 मंथ्स खां वठी असांजी प्रिया जो जी मिसिंग, उनजी मिसिंग तव्हां सभिनी खे दोस्तनि खे ख़बर आहे त उहा जेका मिसिंग आहे उहा मौला अली जी सबील हलाईंदे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ मां उतां मिस थियल आहे ऐं उन जे लाइ तव्हां दोस्तनि जे ऐं सोशल मीडिया जे ऐं पंहिंजो उन जे जो एतिरो प्रेशर डेवलप कयो आहे जो अॼु दुनिया में ही हाई प्रोफाइल केस आहे असांजे सखर जो, ऐं इन्हीअ जे लाइ अॼु असांखे तव्हां सां मुखातिब थियण जो हिकिड़ो मौक़ो हिकिड़ो मिलियो आहे ऐं असां इहो महसूसु कयूं था त अॼु जेका ही मौजूदा गवर्नमेंट आहे जेका न्यूली इलेक्टेड आहे उन्हनि जेका हीअ JIT ठाही आहे असां उनखे वेलकम कयूं था। ऐं मां तव्हांखे एतिरो ज़रूरु ॿुधाईंदो हलां त प्रीवियस में जेके बि JIT शयूं आहिनि, मां थैंकफुल आहियां सिंध हाई कोर्ट जो जिन पहिरियों सो मोटो वरितो हुयो ऐं तंहिं वक़्त जा जेके IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर साहब जन हिते अची करे 3 नाइट्स स्टे बि कयो हुयो, 3 नाइट्स ते वेही करे इन केस खे इन्हनि सुठे तरीक़े सां छंड छाण कई, पर अनफॉर्चुनेटली असांखे सम्झ में नथी अचे त असांजी प्रिया ज़मीन में हली वई या आसमान में हली वई, जो हेॾी वॾी सिंध पुलिस सिंध गवर्नमेंट सिंध जी फोर्स सॼी उते अवेलेबल हुई, पर प्रिया खे स्टिल अॼु ॾींहं ताईं असांजे बासलामत असांखे हैंड ओवर न थी सघी आहे। अॼु जो जेको ही मक़सदु आहे तव्हां सां मुखातिब थियण जो या तव्हांजे चैनलनि सां जेके असांजा इदारा आहिनि या जेके गवर्नमेंट्स आहिनि या असांजा जेके इंटरनेशनली जेके दोस्त सपोर्ट कनि था, जेके उन्हनि जो प्रेशर आहे उन्हनि सां बि मुखातिब थियण जो इहो हिकिड़ो मौक़ो आहे त असां तव्हांजे अॻियां इहा ज़रूरु ॻाल्हि रखूं त असां हिंदू बिरादरी जेका असां पंहिंजे पाकिस्तान पंहिंजे मुल्क में रहूं था या जेके असां सिंध में रहूं था, असां पाकिस्तानी आहियूं ऐं असां पाकिस्तान गवर्नमेंट खां इहो ई रिक्वेस्ट कयूं था सिंध गवर्नमेंट खां त असांखे सिक्योरिटी फराहम कयो। असां हिन मुल्क जा, असां हिन पाकिस्तान जा शहरी आहियूं, जीअं त आम शहरी आहे असांखे बि उहा ट्रीट। हिकिड़ो पुलिस वारो आयो आहे या IG सिंध घुराए करे असां खां काई बि शइ पुछी आहे त असां उन्हनि सां कोऑपरेट कयो आहे, असां उन्हनि खे फुली पंहिंजे तरफ़ां कोऑपरेशन ॾिनी आहे त भई असांखे प्रिया बासलामत खपे। अॼु बि तव्हां सां मुखातिब थियण जो मक़सदु इहो ई आहे त जेका JIT ठाही आहे गवर्नमेंट असां उनखे वेलकम कयूं था ऐं असां पूरी कम्युनिटी बल्कि असां राजकुमार पंहिंजी फैमिली सूधो उन्हनि जे अॻियां पंहिंजो बिफोर द JIT हू अपीयर थियण लाइ तयारु आहे त भई मूंखे पंहिंजी प्रिया बासलामत खपे, मूंखे मुंहिंजी बासलामत खपे। इहे रोज़ जो JITs ये रोज़ जो कॾहिं पंहिंजो जेके आहिनि त इहे इन्हनि खे अहिड़ो कोई स्ट्रॉन्ग JIT ॾियो असांखे जीअं मां सम्झां थो हिन JIT में अगरि ओनली पुलिस डिपार्टमेंट ते इहे मुश्तमिल आहे, अगरि इनखे एड ऑन करे इन में जुडिशरी खे बि इन्वॉल्व कयो वञे, उनखे बि इन जो पार्ट पार्सल ठाहियो वञे त आई थिंक मां सम्झां थो त उहा JIT एज कंपेयर प्रेजेंट JIT खां बि स्ट्रॉन्ग थींदी ऐं इहा कनेक्ट थींदी
त इट मीन त उहा हाई कोर्ट जी जेका JIT हुई उन सां बि कनेक्ट थी वेंदी। हिकिड़ो असांजो केस जो जेको तसलसल आहे उहो ट्विस्ट न थींदो। जीअं त तव्हां ॾिसो था त सोशल मीडिया ते असांजे हिन केस खे ट्विस्ट कयो थो वञे, कॾहिं हुनखे DNA साइड ते था वठी वञनि, कॾहिं हुनजे मथां इल्ज़ाम था लॻनि, कॾहिं कहिड़े चङनि मुड़ुसनि खे इन्वॉल्व कयो वञे, जॾहिं त अहिड़ी का सदाकत कान्हे। ईश्वर साहब हिनखे उर्दू में भी थोड़ो ॿुधाए छॾियो, कुझु दोस्त उर्दू वाला भी मतलब वो श्योर जी, व्हाई नॉट, अगर मैं फर्दर मैं उर्दू में करूं। ऐसा है कि ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस JIT को अगर और स्ट्रॉन्ग करना है, इस JIT को, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इसको इसमें जो है ना, अगर हम लोग जुडिशरी को भी कनेक्ट कर देते हैं तो ये JIT हमारी उस हाई कोर्ट की JIT से, जो हाई कोर्ट जिस JIT के तहत IG सिंध साहब यहाँ पे सिंध में सालेपट में संगरार में आके ठहरे थे, सखर में ठहरे थे और उन्होंने बड़े एफर्ट्स अप्लाई किए थे, अगर उससे इसको जुडिशरी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा तो ये कनेक्शन मिल जाएगा। और इस कनेक्शन के थ्रू हम होपफुल हैं कि वो JIT स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा केस इजी टू अप्रोच होगा। और ये केस जब इजी टू अप्रोच होगा तो हम होपफुल हैं कि हमें वो हमारी बच्ची जो है ना, हमारी प्रिया जो कि 30 महीने से मिसिंग है, वो हमें मिल जाएगी। और हमारी इस प्रिया के मिलने से मैं ये कहूंगा कि उसमें हम सब की कामयाबी हो, मेरी मीडिया की कामयाबी होगी, मेरी गवर्नमेंट की कामयाबी होगी और दुनिया देखेगी कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी जो कम्युनिटी रह रही है उसको गवर्नमेंट फुली जो है ना, उनको सिक्योरिटी और उनके जो राइट्स है उनको वो दिए जा रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर यही गुजारिश करूंगा कि हम आज भी इस JIT को वेलकम करते हैं और इस JIT के साथ हम बिल्कुल ताउन करेंगे और इस JIT को हम ये भी रियलाइज कराएंगे कि एटलीस्ट इस JIT में अगर कोई भी ऐसी चीज हमारी तरफ से कुछ आ रही है तो हम आप उसको फेस करने के लिए तैयार। अदरवाइज जो भी सोशल मीडिया पे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं या जो कुछ भी बातें कर रहे हैं उनको इबरतनाक सजा दी जाए। उनको किसी को भी ये इजाजत, हमारा मुल्क, हमारे कानून, हमारे कवानीन ये नहीं देते हैं कि किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएं, किसी की फैमिलीज को डिस्करेज किया जाए, किसी के मैं तो ये कहूंगा कि किसी के जख्मों पे नमक ना छेड़ा जाए, ना छिड़का जाए। अगर किनको पॉपुलैरिटी चाहिए तो उनके पास बहुत से दूसरे ट्रैक हैं, उनके तहत अगर वो चले जाएं तो उनके लिए मच बेटर होगा एज कंपेयर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने से। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। और इसके अलावा मैं आपको इतना भी जरूर बताता हुआ चलूं जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है, हम पूरी कम्युनिटी इस टाइम जो भी हम लोग सिंध में रह रहे हैं, हम इस टाइम बहुत जो है ना अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत हमारे साथ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हमें बहुत हिट किया जा रहा है, हमें किडनैपिंग की जा रही है, हमारे साथ बहुत से हमें थ्रेट्स दी जा रही हैं, हमारे साथ भत्ताखोरी हमसे जो है वसूल की जा रही है, लेकिन उस पर कोई तदाबीर नहीं हो रही है। अगर अफसोस तो इस बात का है कि हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, तो वेरी बिगनिंग से आज तक हमने, मुझे याद नहीं कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को वोट दिया हो, बट कभी भी हमारे CM साहब ने कोई इतने प्रॉब्लम से हमारी कम्युनिटी गुजर रही है ना, हमें CM साहब ने कभी इनवाइट करके हमसे कुछ पूछा है कि भाई आपके क्या दुख है, आपको क्या सहूलतें चाहिए। ना कभी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने कभी हमसे जो है ना कभी मीटिंग कंडक्ट करके नहीं हमसे ग्रीवेंसेस लिए गए हैं। आखिर कब तक, आखिर कैसे हम जिएंगे, कोई हमसे पूछेगा भी नहीं, हम किस तरह आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हमारे पास कोई स्टेप नहीं है। हमारे स्टेप आप देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी, आज मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप दोस्तों के आगे। मैं एज अ बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत, जब मैं 2001 में मैंने ये इस ओहदे पे मैंने जिम्मेदारी ली थी, तब मेरे शहर में सिर्फ 200 घर थे, ओनली 200 घरों पे हमारा सक्कर शहर हिंदू बिरादरी पर मुश्तमिल। आज जबकि 2500 घरों पे मुश्तमिल है। ये कहाँ से आए लोग? ये सराउंडिंग से आए मेरे पास। सराउंडिंग क्यों आए? उनका मेन रीजन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर हालात अच्छे नहीं है।
وہاں ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے, ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے, ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے, ہم سے رنسم لیا جاتا ہے, ہم سے بھتہ خوری لی جاتی ہے. آخر کچھ لوگ جو یہاں آ سکتے ہیں وہ ہمارا ملک بھی چھوڑ رہے ہیں. بہت سے لوگ جن کے وسائل اتنے ہیں کہ وہ ملک چھوڑنے وہ بھی کر رہے ہیں. کچھ شہروں میں آ رہے ہیں, کچھ کراچی میں جا رہے ہیں, کچھ حیدرآباد شفٹ ہو رہے ہیں, کچھ گھوٹکی میں شہر میں آ رہے ہیں, کچھ کہیں آ رہے ہیں جن کی جتنی حیثیت. لیکن ان کو کون دیکھے گا, ان کو کون کرے گا, ان کو کون؟ جب تک ہمیں ہمارا جو کہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہے وہ کبھی ہم سے نہیں پوچھتا, ہمیں کبھی نہیں انوائٹ کرتا ہے کہ بھئی میں آج سندھ ایک میٹنگ کنڈکٹ کرتا ہوں اینولی, ایک سال میں ایک بار ہندو برادری ہماری, جبکہ اتنی بڑی برادری ہے. اور میں تو کہوں گا کہ ہماری برادری وہ برادری ہے, وہ بیک بون آف دا کنٹری ہے, بیک بون آف دا سندھ ہے. کیونکہ ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے. اگر لیفٹ بینچ اور رائٹ بینچ پہ ہم لوگ جائیں, اگر ہم لوگ لیفٹ بینچ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹوٹلی جو ہے نا کراپ کو دیکھیں, اگر ہم ایگریکلچر بیس کنٹری ہے ہمارا, اگر ہم لوگ رائٹ سائڈ بینچ پہ جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ٹوٹلی رائس کی جو ہے نا کلٹیویشن ہے, ٹوٹلی رائس کی کلٹیویشن ہے. مجھے بڑا پراؤڈ ہے کہ اس رائس کے بزنس میں ایون کشمور سے لے کے کراچی نیو چالی تک کا بزنس جو ہے نا وہ ہماری کمیونٹی دیکھتی ہے. اور اربوں روپے کی جو ہے نا وہ فصل ہے جن سے جنریٹ کر کے ملک کو وہ ٹیکسز دیتے ہیں ہم لوگ. اگر ہم لوگ لیفٹ بینک پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کاٹن بیلٹ ہے ہمارا, ٹیکس بیلٹ ہے, اور جو بھی فارم ہاؤسز ہیں اس پہ بھی 80% جو ہے نا ہماری کمیونٹی کی گرپ ہے. اور بڑے پراؤڈ کے ساتھ ہم لوگ بزنس کرتے ہیں اپنے ملک میں, اور ان کو اکنومی ہماری کمیونٹی سے ہمارے ملک کی اکنومی اسٹرانگ ہے. اگر اس کمیونٹی کو سیکیورٹی نہیں دی جائے گی, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا, تو یہ کب تک ہماری کمیونٹی برداشت کرے گی؟ وہ آخر ایک دن آئے گا, وہ جو ہے نا پزل ہو جائے گی. اسٹل پزل ہو چکی ہے, اور پزل ہوتے پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس اپنی جنم بھومی کے ساتھ جو ہے نا وہ جتنا ناتا ہے وہ کتنا نبھا سکے گا. میں تو خدا آپ کے تسلسل سے یہی کہنا چاہتا ہوں, اپنی سندھ گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے پارٹی کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے اوپر نظر ثانی کریں, ان کے آپ ہاتھ رکھیں, ان کو آپ سیکیورٹی فراہم کریں, تاکہ ہم اپنے ملک میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں تو اس کو اور خدمات کو آگے بڑھائیں, اور ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں, اپنے ملک کی اکنومی کو مضبوط کریں, اور اس ملک کا جتنا آگے نام ہے اور اس کا اور نام روشن کریں. آپ سب کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک آخر میں ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ پریا کے گھر پہ ہماری سکھر کی پوری سیاسی قیادت بھی ان کے پاس جو ہے نا ان سے گلے ملنے نہیں گئی ہے. پریا آپ کی بچی نہیں, ہماری بچی. یہ بھی ایک میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے گھر پہ, ان کے دروازے پہ ہماری سکھر کی جو بھی پولیٹیکل قیادت ہے, اخبارات میں بیان ضرور دیے ہیں انہوں نے, لیکن ان کے گھر پہ چل کے کوئی نہیں. انتظامیہ گئی ہے لیکن کوئی سیاسی قیادت ان کے گھر پہ نہیں گئی. یہ چیز بھی ایک جو ہے نا ہمیں دکھتی ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ہمارے ساتھ کب ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. حالیہ دنوں الیکشن میں ہندو برادری کے کئی لوگوں کو خصوصی ریزرو سیٹ پہ دیا گیا, اور ہندو برادری کو دیکھا جاتا ہے کہ اہم عہدوں پر بھی فائدے ہیں. اس کے باوجود آپ کیا کیوں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ سر ایکچولی وہ ہے تو کیا اقربا بندی کہی جائے گی یا آپ کی گروپ بندی کہی جائے گی؟ ایکچولی عمران بھائی, ایکچولی مائنورٹیز کے جو ریزرو سیٹس پہ جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں, اب وہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ہیں. ہمارا ایم این اے سید خورشید احمد شاہ ہے, ہمارا ایم این اے نعمان اسلام شیخ ہے, ہمارا ایم پی اے سید ناصر حسین شاہ ہے, ہمارا ایم پی اے سید فاروق احمد شاہ ہے. کیونکہ ہم ان کو ووٹ کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی ان کو ووٹ کرتی ہے, وہ ہمارے ایم این اے, ان کو ریئلائز کرنا ہے, ان کو ہمارے پاس آنا ہے. ہمارے ممبر جو بھی ہے ریزرو سیٹس کے جو ممبر ہیں وہ تو ایک سسٹم کا حصہ ہیں, وہ ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں, لیکن ہمارے جو دل پہ, ہمارے جو درد پہ ہاتھ رکھنے کا ذمہ داری ہے وہ ہمارے جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کی ہے. ہم ان میں سے ہوپ نہیں کرتے ہیں کہ رمیش لال آئے گا کچھ کرے گا. ہماری نظریں ترستی ہیں کہ بھائی نعمان آئے گا, ہماری نظریں ترستی ہیں کہ سید خورشید احمد شاہ آئے گا,
ہماری نظریں ترستی ہیں سید ناصر حسین شاہ آئے گا, وہ ہمارے مرہم رکھے گا. ہم یہ ہوپ نہیں کرتے کہ کوئی رمیش لال آ کے ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے گا. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے گا تو بلاول رکھے گا, اگر ہمارے زخموں پہ کوئی مرہم رکھے گا تو سید مراد علی شاہ رکھے گا, کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ یہ بتائیے گا ابھی حالیہ انتخابات میں پیپلز پارٹی پھر سے کامیاب ہوئی, آپ کا بھی ایک اچھا ووٹ بینک ہے. الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ملاقاتیں اور انتخابی مہم چل رہی تھی, آپ کے پاس بھی آئے تھے, کیا آپ نے یہ مطالبہ اپنے ان حکمرانوں سے اس ٹائم نہیں رکھا تھا؟ کیا جواب ملا تھا آپ کو؟ سر دیکھیے, ہماری برادری ایک ایجوکیٹڈ برادری ہے. ہم وقت پہ نہیں لیکن ان کو ریئلائز ضرور کراتے ہیں کہ ہمارے گریونسز یہ ہیں, لیکن وہی ہوتا ہے الیکشن کا ٹائم, وہ ہوتا ہے کہ سب کو بیٹے دیے جاتے ہیں, بیٹیاں تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے, خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہی ہمیں امیدیں دی جاتی ہیں کہ آپ ہوپ فل ہو جائیں. ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, اب بھی آپ کے ساتھ. وکیل صاحب, یہ جو ابھی صحافی دوست نے سوال کیا میرا کوئی والدہ جو بتایا گیا تھا کہ وہ کیا ہے, کیا کوئی پریشر آ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ کیوں آج نہیں ہے؟ نو ایکچولی وہ پریشان کی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی پریشر ہے ہمارے اوپر. ان کی فیملی پوری, ان کے اپنا راج کمار کے بھائی سب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی گھر پہ ہیں. لیکن انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ میں اپنا میڈیا کے سامنے نہیں آؤں گی, کیونکہ وہ اس ٹائم تو, اور ایک عورت کا ایک پردہ ہوتا ہے, عورت کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ اس طرح کی کسی بھی عورت پہ کوئی چیٹے لگائے تو وہ نہیں چاہتی کہ میں بیفور لوگوں کے آگے آؤں. ایک ہمارے یہاں ایک پردہ اور ایک سسٹم ہے, ایک عورت کو اللہ نے بھی ایک زبان دی ہے کہ وہ ایسی چیز نہیں وہ کر سکتی. اس وجہ سے یہ, کیونکہ مجھے نہیں پتا جس شخص نے ایسے ایلیگیشنز یا کچھ ایسے لگائے ہیں وہ بھی کسی ایکس میڈیا کا یا کوئی میڈیا سے اس کا تعلق ہے, وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے. لیکن اس اینگل سے بھی جو انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ بھائی وہ بھی میڈیا کا ہے, میں میڈیا کا بھی کیسے. اچھا, کئی وقت کے پروٹیسٹ تھے, ہندو برادریوں کا پروٹیسٹ کا بالکل بھی سائیڈ لائن ہوئی. وہ کٹالی کیمپ تقریباً 4 مہینوں تک جاری رہی, ریلیوں نکتی ہونا. اچھا, آخر ہندو پنچایت میں چھو سائیڈ ہوئی تھی. سیکنڈ گال ناصر شاہ دے فرزند کو سوال کیوں تو ان کے گھر نہ رہا کہ تمہیں خبر نہ ہے ایسا ہی چکر دے وہ کام سے آیا ہی نہیں. ایکچولی ماں تاکہ یہ ضرور بنایا میں نے تھینک یو سر, کا سٹھو سوال کیوں آیا تھا. ॻाल्हि इहा आहे त सर पंहिंजो जेके अॼु माण्हू चवनि था त असांखे रोड ब्लॉक करणो आहे, तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ख़बर आहे त इहो असां ऑलरेडी करे चुका आहियूं. असां बबरपुर बाईपास ब्लॉक करे चुका आहियूं. असां हिन प्रेस क्लब जे ॿाहिरां मूं वटि क्लिप्स हूंदियूं, असां उहे क्लिप्स आहिनि, असां हिते प्रोटेस्ट करे चुका आहियूं. असांजे हर शहर में प्रोटेस्ट थियो आहे. तव्हां लाड़काणो वठो, तव्हां हैदराबाद वठो, तव्हां जेकबाबाद वठो, तव्हां कंदकोट वठो, तव्हां गौसपुर वठो, तव्हां घोटकी वठो, तव्हां सालियापट वठो, तव्हां रोड़ी वठो, हर शहर में प्रोटेस्ट थियो आहे. कराची वठो, तव्हां खे मां कहिड़ो शहर ॿुधायां, बल्कि मां तव्हांखे इंटरनेशनली ॿुधायां. कल्ह मूंखे कॉल आई आहे कैनेडा खां, कैनेडा में प्रोटेस्ट थियो आहे. ईअं न आहे त प्रोटेस्ट असां न कया आहिनि, असां खोड़ प्रोटेस्ट कया आहिनि. खोड़ ॾिसी वाजाए रड़ियूं करे असां नेठि हिकिड़ो चयोसीं त हाणे अगरि कुझु दोस्त अॻिते वधनि था त सुठी ॻाल्हि आहे. असां त उन जो बि मंडे जो बि वेट कयोसीं त मंडे जो जेको जिन दोस्तनि अनाउंस कयो आहे त उहे छा था कनि त पोइ असां बि तव्हां ते हलो अची करे वेंदासीं. अच्छा, जेकी पॉलिटिकल तव्हां नाला खयां, पॉलिटिकल कहिड़ो कारण आहे हिन वक़्तु इंतिरिया जे वालदेन वटि दुख जो इज़हार करण लाइ न पहुता, हमदर्दी जो इज़हार करण न पहुता? इहो सवाल मुंहिंजो ख़्याल आहे उहे बहितर ॾींदा था. मूंखां बहितर आहे तव्हां इहो सवाल उन्हनि सां कयो त वधीक बहितर आहे. बाक़ी साईं कुमैर हैदर शाह जी तव्हां जेका ॻाल्हि कयो था उहे मूंखे सॼी हिस्ट्री आहे सर, सॼी हिस्ट्री आहे. साईं कुमैर हैदर शाह जन जो अचणु थियो हुयो संदरार में, पोइ हुतां हू आया हुया, स्पेशली न आया. सोशल मीडिया ते काफ़ी सारा इल्ज़ाम लगन पिया, ख़ासि तौर ते संगरार जी सैयद बिरादरी जे मथां इल्ज़ाम लगन पिया त उहे हिन मामले में किथे न किथे इन्वॉल्व आहिनि. सो उन्हनि इल्ज़ामनि सां तव्हां केतिरो सहमत आहियो ऐं उन जे बाबति तव्हां ऐं प्रिया कुमारी जो जेको वालिद साहब आहे उन्हनि जो छा चवणु आहे?
सर मां जवाब ॾियां या हाँ पहिरियों तव्हां ॾियो मुंहिंजो ख़्याल आहे मीडिया वाले साहब ॾेई वञे छो जो वरी असां मुखी कोई बदनाम हूंदा आहियूं त तव्हां ॻाल्हि खे ठाहे करे जी जी राजकुमार जवाब ॾियो जोड़ी अथनि असां इहा मुतालबो आहे त असांखे इन मां उमेद कान्हे का कुझु थींदो का माना साॻा खड़ ते कुझु कोन्हे बाक़ी साॻा माण्हू उन्हनि खे वठंदी प्रेशर ॾींदी वरी अंगराल खे बदनामी कंदी या असांखे प्रेशर ॾींदा बाक़ी ॿियो जेको खड़ियल पहिरियां हुन नशो आहे या अहिड़ा ॿिया जेके इदारा आहिनि उनखे शामिलु कयो वञे जीअं असांखे पोइ ॼाणे जेको पतो थो मिली सघे केते शक आहे तव्हांजो जीअं साईं सवाल पुछो था कि कोई सैयद बिरादरी जो नालो थो अचे कोई शक आहे तव्हांखे हुन साईं यार असां 30-35 साल थिया साईं जे शहर में वेठा आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि काई कान्हे साईं यार असांजी पहिरां मदद कई हाणे बि कंदा साईं जो जॾहिं जो माला जेके शक तुंहिंजो आहे त असां उन ॾे हलूं साईं खुर्शी छा ॾे हलूं साईं नाथ छा ॾे हलूं हाणे मुंहिंजो साईं शक त असां बीहे ई पतो या पूरी तस्दीक करे कंहिंमें शक आहे त उनखे जेको हक़ी आहे उनखे वठी हलिबो राह गुनाह कजे जेके पिटाए कंहिंखां पिटे या तव्हां छा था सम्झो त 2.5 सालनि खां वधीक वक़्तु गुज़री चुको आहे ज़रूरु न्याणी आहे असांखे हवालो न आयो जेको नंढो इलाइक़ो आहे कहिड़े ॾियारे ते उहा उतां गुम थी वञे या अगवा थी वञे त पुलिस रियासत उनजी ॻोल्हा जे लाइ त तव्हां पाणी जो आहे आई जी साहब 3 ॾींहं तरस हलियो उन वॾियूं कोशिशूं वठियूं GIT बि जेके ठहियूं आहिनि त उहे बि मतिलबु उन्हनि को रिज़ल्ट न निकितो उनमें SSP शामिलु हुया शामिलु हुयो कि उन्हनि में तव्हां इलाइक़े जा पसगिदाई जा जेके माण्हू जा ॾोहारी टाइप जेका माण्हू उहे बि गिरफ़्तार थिया वरी उहे आज़ाद बि थी विया अवां छा पिया सम्झो त प्रिया कुमारी जेकॾहिं अगवा थी आहे त भुॻे जे करे अगवा थी हुजे हा फोन अचे हा कॉल अचे हा 5 रुपए लाइ अगवा थी आहे पर 2.5 साल गुज़री विया उन में को पतो न पियो आहे तव्हां वटि का कॉल न आई आहे त इन जी का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त इन जो हल छा आहे असां इदारा जांचा करना है असां छा की असां तो वेठा आहियूं असां हथियार वठनि या वञूं ढालनि जे कट ॾियूं कि या पाण जे कट वञूं असां वेठा आहियूं सिंधी माण्हू असां पंहिंजे घरनि वेठा आहियूं असां जेका इदारा उहे एफर्ट वठण किथे आहे या कीअं वठा साईं यारनि में त असांजो कमीशन साईं असांखे इहो ॿुधायो त 36 महीना गुज़री विया आहिनि असां कॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जी प्रेस कॉन्फ्रेंस न ॾिठी आहे जिते सभई माण्हू गॾु थिया हुजनि छा वजह हुई जॾहिं संग्रहालय जे सैदनि जो नालो आयो आहे त सभई मुखी गॾु थिया आहिनि इन जो कारण छा आहे छो त अॻ में अहिड़े क़िस्म जी एक्टिविटी असां न आहे ॾिठी न ई असां रिपोर्ट की न इन जो छा कारण आहे इन जो जवाब मां ॾियां इन जो जवाब इहो आहे त जेके सोशल मीडिया ते माण्हू असांखे ख़राब था कनि असांजी न्याणियुनि ते इल्ज़ाम था हणनि पिया असां हिननि खे वाज़ह करणा आहियूं त इहे बरसाती में न कनि इहे सोशल मीडिया ते पंहिंजो कटाए अचनि था उनखे पंहिंजो फोन पे खपे हिननि खे मंथली खपे हिननि खे बदमाशी खपे असां हुननि खे वाज़ह करणु ॾियणा आहियूं तव्हां अॼु खां पोइ जी इहा हरकत वरी कई असां तव्हांखे कानूनी कारवाई कंदासीं असां FI में वेंदासीं असां ॿाहिरि न आहियूं तव्हांखे FIR कढाईंदासीं इहे असांजी न्याणी ते इल्ज़ाम था हणनि इहे साईं जी कारवाई था हणनि के मुफ्ती साहिबान था हणनि के ये सब सोशल मीडिया के खाली पाण ॾिठा वारा असां हिन करे आया आहियूं असां हुकूमत खां मुतालो करणा आहियूं त असांजी न्याणी असांखे बाज़ाब्त ॾिनी वञे या असांखे कंहिंखे GIT जेकी ठाही अथऊं हुन में असांजो हिकिड़ो जीअं साईं चयो त जज बि रखियो वञे मां त ईअं बि चवंदुमि असांजो बि नुमाइंदो रखियो वञे जीअं असांखे ख़बर पवे त थिए छा थो असांखे पोइ हिकिड़ो जवाबु ॾियो असांजी न्याणी आहे न आहे असां चुप करे वेहूं त इहे रोज़ असांखे ख़राब बि कनि था असांखे बदनाम बि कनि था असांखे थ्रेट बि ॾियनि था 3 माण्हू वठी करे बाईपास बंदि कनि था चौथो माण्हू कोन अथनि तव्हां हितां अंदाज़ो कयो न इहे छा था चाहिनि पिया जी साईं चयो तव्हांजो प्रेशर आहे छाजो प्रेशर हूंदो असांखे केरु विझंदो प्रेशर था इहो तव्हां ॿुधायो तव्हांखे हिकु नालो खणो प्रेशर केरु थो विझे असांखे मुखी साहब चयो त असांखे थ्रेट्स बि आहिनि थ्रेट्स जो धाड़े न ॾिया हिन बारे में कोई थ्रेट्स न आहे उहा जनरल ॻाल्हि आहे कंहिंखे न थ्रेट्स ते ॿुधायो असां माइनॉरिटी आहियूं असांखे वधीक महसूसु थींदो आहे जीअं हिकु माण्हू खे 4 ॿार हुजनि अंधो हुजे टे सिधा हुजनि त माण्हू खे अंधे जो अहसासु वधीक थींदो आहे या ही मुंहिंजो पुटु अंधो आहे त हिन सां कुझु न असां बि ईअं आहियूं हुते असां ईअं सॼो पाज आहियूं असां 1.5% आहियूं
14% जॾहिं पाकिस्तान थियो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे असां 12.5% मुल्क छॾिया छो छॾिया इन करे नी त असां सां इहो ज़ुल्म आहे इहो तव्हां बि रियलाइज़ कयो था उहे बि कनि था त असां सां ज़ुल्म आहे थींदो रहे थो असां चऊं था इहो ज़ुल्म हाणे हिते बंदि थियणु खपे असां अॼु न कहते वेठा ठीक है थैंक यू सर